السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Danas počinje Dželsa Salana, godišnji skup džemata u Bangladešu. Huzur kaže, ja neću održati govora o završnom programu Dželsi i zato su izrazili svoju želju da u samoj hudbi u petak im se obratim. Allahovom milošću džemat Bangladeša je vrlo iskren džemat i predan džemat. Ovo je zemlja i džemat gdje su članovi dali svoje živote i žrtvovati i priličan broj ljudi su ubijeni, prema tome oni izdržavaju teškoće i podnose još uvijek određene teškoće. Uprko svega ovoga, oni se nikada nisu uzdrmali u svojoj vjeri i uvjerenju u Ahmedijat i uvijek ostaju čvrsti u svom uvjerenju. Da Allah Đelešanuhu neprestano ojača njihovu vjeru. Na isti način, Dželsa Salana u Sierra Leone također danas počinje. Oni su također zabrinuti zbog teškog lošeg vremena i također zbog bezbjednosti. Tražili su dove da Dželsa bude blagoslovljen u svakom pogledu. Allah Đelešanu da blagoslovi Allah Dželse na svaki način. Uvijek treba da zapamtimo da svrhe za koje su se održavaju ovi godišnji skupovi Dželse, uvijek trebamo imati na umu taj cilj i trebamo se boriti da ostvarimo taj cilj. U kojoj god da se zemlji Dželsa održava ovaj godišnji skup, bilo da je Bangladeš, Sierra Leone ili bilo gdje drugo u svijetu, uvijek treba da se borimo da ostvarimo, da ispunimo taj cilj. Šta je taj cilj Dželsa Salani? To nije svrha Dželsa Salani. Obećan Mesija alejhi salam je nekoliko puta rekao šta je svrha Dželsi Salani u toku svojih govora. Ja se nađem i očekujem da na otvaranju Dželsa Salani u Bangladešu i Sierra Leoneu da je ljudima rečeno o ciljevima obećanih Mesaje zašto je započeo ove Dželse i da im je to pročitano. Koji su to ciljevi? Ahmedi muslimani svuda širom svijeta uvijek treba da čuvate ovu svrhu na umu. Jer ovaj nije svrha ograničena na ova 4 dana.
nego je zapravo svrha Ahmedi muslimana za njegov cijeli život. Zato treba da se stalno imamo ovu svrhu na umu. Obećani Mesija alejhi salam je rekao: jedna svrha Dželsa Salane je da utemeljimo, da osnujemo bogobojaznost i također disciplinu, kao i uzdržanost. Onda također je svrha da usadimo istinsko shvatanje straha od Allaha dželešanu među učesnicima. Ovo je također nešto što osoba mora imati kod sebe cijeli svoj život. Ovaj strah ne treba samo da bude isprepadanost ili nekakav trenutni strah. Zapravo to treba biti strah da ne rastužimo onoga koga volimo, to je svog stvaraoca. Onda druga svrha i cilj je da doživimo ovu duhovnu atmosferu i da u sebi razvijemo ljubav i nježnost prema drugim učesnicima, prema drugim Ahmedi muslimanima. Dakle, da upijemo Allahovu ljubav i da uvećamo ljubav jedan prema drugom. To jest da utemeljimo takve veze bratstva koji će drugi primijetiti i opaziti. Da takvi primjeri su istinsko pokazivanje islamske prakse. Obećani Mesija alejhi salam je također izrazio potrebu da njegovi članovi trebaju biti oni koji uvijek pokazuju poniznost, da nikada ne pokazuju uopšte nikakvu oholost i da treba da iskorijene sve korijene ponosa u sebi treba da postignu ove standarde. Kad jedan put postignu, onda treba da šire prelijepo učenje islama u drugim stanovnicima zemlje. Ako postoji suprotstavljanje gdje god Ahmedi boravi, to ne treba da bude sredstvo da zaustavi vaš posao, vaš rad. Mi moramo provoditi posao širenja poruke i propovjedanja s mudrošću gdje god da smo. I ovo je naš cilj. Danas, kad je islam kaljan, kad se islam kalja iz svih pravaca, muslimani su žedni krvi drugih muslimana. Postupci muslimana su daleki od učenja islama. U takvoj situaciji Ahmedi su ti koji moraju svijetu pokazavati istinsko učenje islama. Najvažnija stvar da bi to postigli je da utemeljimo odnos sa Allahom dželešanuhu. To je da padnemo na seđu pred Allahom i da molimo Allaha i da molimo ga i da ga preklinjemo u svojim dovama. Moramo sve tražiti samo od Allaha. I također moram utemeljiti najbolje moralne standarde i najbolje etikete, tako da svijet može vidjeti u našem vladanju da ako u učenju islama želi da vide najveći standard obožavanja na bilo koji način, da to mogu vidjeti kod Ahmedi muslimana. Ako hoće da vide učenje islama da je pokazano u pogledu ljubavi prema ljudima, prema čovječanstvu i ispravnom ponašanju, da to mogu vidjeti kod Ahmedi muslimana. Tako da ove dželsovi gošći skupovi nisu namijenjeni da ljude okupi samo zato da ih uče aspekte o religiji. To jeste svrha također, međutim to nije samo ograničeno na 3 dana. Razlog zapravo zašto se održavaju dželse 3 dana je da kad doživite tu atmosferu koja je osobito bude stvorena u toku ovih dana, to vas osposobi da uklonite prašinu i iskvarenost u svom srcu. Vjerovatno u pogledu doktrina imate strogo vjerovanje u doktrine načela džemata, kao što sam spomenuo. Ahmedi muslimani u Bangladešu su čak dali svoj život za ovu svrhu. Međutim, što Allah dželešanu želi od svakog od nas je da u ovu eru, u ovo vrijeme, u vrijeme obnove
i oživljavanja islama ne slijedimo samo načela, nego da to također popravimo svoje prakse i uzdignemo ih do najvećeg mogućeg standarda, da budemo redovni u namazima i da ih klanjamo u skladu sa onim što nam je Allah dželešanu rekao i poučio nas, to jest da nastojimo da utemeljimo istinski duh ibadeta i namaza kad činimo ibadet. U zadnjih dvije sudbe petkom uzor kaže, ja sam to objasnio prilično detalje, to je ispunjavanje prava drugih ljudi u skladu sa vašom mogućnosti i sposobnosti da ispunite ovo što pripada drugim ljudima. Kao što je spomenuto u svrhama održavanja dželse je da se utemelji bogobojaznost. Objašnjavajući bogobojaznost na jednom mjestu, obećani Mesija, alejhiselam, je rekao, značenje takva bogobojaznost je da se uzdržite od loših puteva. Zapamtite, nije pobožno za osobu da kaže ja sam pobožan, jer ja ne pljačkam nikoga, ne otimam prava druge osobe i ne kradem. I ne gledam požudno na druge ljude. Reći da je ovo pobožnost je u očima pobožnih i obučenih ljudi stvar za šal. To nije istinska pobožnost. Ako osoba radi ove stvari, to je zapravo nešto zašto treba biti kažnjen. Ako on to ne radi, to nije istinska pobožnost. Istinska pobožnost je da on služi ljudima i čovječanstvu. I da sa iskrenošću i potpunom odanošću ide putem Allaha dželešanuhu do te mjere da je spreman da dadne svoj život. Zato je on ovdje rekao, drugim riječima, Allah dželešan, ovo znači Allah je sa onim ljudima koji se uzdržavaju od svega lošeg i uzdržavaju se svih poroka i također čine vrline, čine dobra djela. Obećani Mesija je rekao, nije dobra odlika da se samo čovjek uzdrži od nečeg lošeg. Samo kad također čini dobro, onda to postaje djelo pobožnosti. Na primjer, neko kaže, ja nikada nisam prolijevao krv, nisam nikad počinio preljubu, nisam nikad ukrao, nisam nikada uvrijedio. Međutim, ta osoba ne pokazuje nikakvu predanost i odanost Allahu dželešanu. On se izdržava da ne čini od svih ovih poroka, međutim u isto vrijeme on ne pokazuje nikakvu takvu odanost i vjernost Allahu dželešanu što je vrijedno hvali, niti on čini ikakvu službu islamu. Ta osoba ne može se smatrati pobožnom. Takva osoba će zapravo biti neznalica koja ovo predstavlja kao postupke pobožnosti i misli da je ubrajan među pobožne. Samim ovim razmišljanjem, mišljenjima, čovjek nije ubrojan među Allahove prijatelje, među velije. Oni koji potkupljuju ljude i čine poroke. Allah kažnjava takve ljude i on će biti kažnjen na ovom svijetu. Taj čovjek će biti kažnjen prije nego što umre na jedan način ili drugi će biti kažnjen. Zapamtite da samo ovo ne sadržava pobožnost, da se samo uzdržimo, da ne činimo ove poroke. Takva bogobojaznost je najviši standard. Njen primjer bogobojaznosti je kao tanjir koji je čist, potpuno čist, tako da najbolja hrana može biti stavljena na taj tanjir. Međutim, ako zaista dobro očistite tanjir, a ne stavite nikakvu hranu na njega, može li čovjekov stomak biti ispunjen? Sigurno ne, apsolutno ne.
Sada, ako stavite prazan tanjir, hoće li vas on zasjetiti? Hoće on ispuniti vaš stomak i zadovoljiti vašu glad? Sigurno ne. Na isti način možete razmišljati o bogobojaznosti. Šta je takva? On je rekao, šta je takva? Obećan Mesija alejhi selam kaže, takva bogobojaznost je ime da očistite nečistoću nafse amara. Nafse amara je vaše ja koji potiče na zlo. To je vaše ja koji nema stida i uvijek potiče da činimo poroke i nešto loše. Tako da je bogobojaznost čišćenje tanjira, nafse amara, tog vašeg ja, i da postavite pobožnost. Kad jednom očistite to, kad jednom uklonite nečistoću i poroke, onda to postaje vrijedno da stavite kao hranu na tanjir. I šta je ta hrana? Ta hrana je koju ćete staviti na tanjir je da činite vrline, čestita djela, kako vam je Allah objasnio. Šta je to? To je da ispunjavate prava Božja, odnosno dužnost prema Bogu i dužnosti prema ljudima. Pripadaju ljudima da ispunite ta prava. Pobožnost koju stavite na tanjir i to čini osobu u stanju i osposobi je da čini dobra djela. Dakle, osoba se onda bori da čini dobra djela. U skladu sa njegovom mogućnostima, on koristi sve svoje sposobnosti, sve svoje mogućnosti, sve svoju energiju i snagu i nastoji da ih uveća samo za svrhu da ispuni dužnosti prema Allahu i da ispuni dužnosti prema ljudima, odnosno prava koja pripadaju drugim ljudima. Tako da čovjek ovo čini s ciljem da napreduje u najviši standard bogobojaznosti kako on raste u pobožnosti, on tako kao rezultat toga postiže Allahovu blizinu. Onda još jedna neophodna stvar za istinskog muslimana je ibadet. Obećani Mesija objašnjavajući šta je dova, šta je namaz, šta je ibadet, šta su čuda, da li ibadet, dove čine čuda i kako ibadet i namaz treba da budu obavljeni. Da bi razumjeli suštinu ibadeta, koji metod treba da posvojite i kako se može postići blizina Allahu primjenjivanjem svih ovih tehnika i načina i koja je dova za sve ovo. Objašnjavajući ovo, obećani Mesija alejhi selam kaže da ibadet, dova, je kao primjer da uzmemo prašinu i prokrenemo u zlato. To je dejstvo ibadeta, da prokrene prašinu u nešto zlatno. To vas čisti iznutra. Međutim, koja je to vrsta dove ibadeta? On kaže, ovo je ibadet, dova koja topi dušu, to je dova koja potiče iz srca i topi osobu iznutra. I osoba se topi kao voda, kao led u vodu, i onda teče na pragu svog gospodara. Ta duša stoji pred gospodarom i saginje se pred njim i pada na seždu pred svojim gospodarom. Na isti način kao što se topi srce, i to je način kako nas Islam poučio kako da činimo ibadet. Ponekad osoba stoji i čini ibadet, a nekad se saginje, ponekad pada na tlo na seždu. Ovo odražava razna stanja duše. Ponekad osoba osjeća se bespomoćnom, ponekad njegovo srce se topi i sve ovo je izraženo unutar raznih položaja namaza. Za dušu da stoji ispravno, je da je uvijek spremna da toleriše i podnese svaku naredbu Allahovu, bez obzira s čim se suoči. Njegovo rukju saginjanje je da duša se saginje, da čovjek odbacuje svu ljubav prema svijetu i pokorava se svemogućem Allahu. Pred odnosom s Bogom svi drugi odnosi postaju bezvrijedni i na seždi, kad čovjek pada na tlo, potpuno je da sve misli čovjekove i sve njegovo je radi Allaha. On izbjegava sve oblike
svega svoga ja i potiče potpunu poniznost i sebe saginje pred Allahom. Taj ibadet je postiže Allahovu blizinu. To je ta vrsta ibadeta koja će vas povezati sa Allahom dželešanu. Neki ljudi kaže naš ibadet nije primljen. Treba da postignete prvo položaj taj. Šerijat islama, zakon islama je također ovo objasnio. Fizički ibadet treba da bude povezan s duhovnim ibadetom. Jer Allah dželešanu je naredio čovjeku na način da duša utječe na tijelo i fizičko tijelo utječe na dušu također. Tako, kad je duša sretna, onda se vi fizički smijete, a kad je duša tužna, onda počnete plakati i prolijevate suze iz očiju. Ponekad osoba čak počinje da se smije kad je duša sretna, slično tome, kad je tijelo povrijeđeno, to utječe na dušu. Kad je tijelo sretno sa ugodnim vremenom i ugodnim povjetarcem, također duša uživa u toj radosti. Tako da ova uzajamna povezanost između tijela i duše je takva da utječu jedna na drugu. To znači, to je razlog zašto duša treba također da se kreće ka Allahu i na seđdi. U duhovnom padanju na seždu, kada duša duhovno pada na seždu na tle pred Allahom, duša treba da po takav položaj da slijedi fizičko padanje na seždu. Kad padate na seždu, treba da zapravo to bude sežda vaše duše. Kad stojite, to treba da bude stanje duše. Kad se saginjete, to treba da bude duša koja se saginje. Jer to je povezano iskado s vašim fizičkim tijelom i tako se povezujete s Allahom i tako treba da izrazite osjećanje svoga srca pred Allahom dželešanuhu. Treba da budete potpuno utopljeni u ovoj padanju i saginjanju duše i padanju na tle na seđdu. Ako hoćete da napredujete, onda su potrebni su napor i borba. Ovo je također jedan oblik borbe. Ovo je trajna borba. Ako su ove stvari povezane potpuno zajedno, ako uklonite jedno od njih, kada jedno od njih napravite nedjelotvornom i drugo postaje neaktivno i obratno. Međutim, ako se samo fizički stojite i saginjete, fizički padate na seždu, bez ikakvog napora i borbe da duša također bude povezana s tim fizičkim saginjanjem, ona će to biti potpuno beskorisno. Ako je duša potpuno upijena i predana, onda će to privući Allahovu pažnju. Obećani Mesija alejhi selam je također ovo objasnio na drugom mjestu. Sve se događa zbog Allahove milosti. Prema tome, s ciljem da upijete Allahovu milost, morate od njega samo moliti. Kad postignete ovo znanje i razumijevanje od Allaha dželešanu, onda će vaš ibadet postati istinski ibadet. Ovo zahtjeva borbu i ovo traži napor i stalni napor. Kad budete činili stalni napor, onda ćete automatski postići svrhu svog života. Kao što je spomenuto u isječku malo prije također, dvije stvari su u takvoj bogobojaznosti i ibadetu, to je da ispunimo prava Božja, odnosno dužnost prema Bogu i dužnosti prema ljudima, odnosno prava ljudi. Mi ćemo istinski pokazivati bogobojaznost takvu i ibadet kad budemo ispunjavati dužnosti prema ljudima. Obično Mesija kaže, činjenica i stvarnost stvari je da najteža situacija ispunjava najteže stanje ispunjavanje prava prema ljudima, dužnost prema ljudima. Ljudi koji čak napuste davanje milostinje, koji daju milostinju, koji čak na kraju daju život. Međutim, za njih je teško i obično mi se kaže najdelikatnije stanje
ispunjavanje dužnosti i prava ljudi i dužnosti prema ljudima i s tim se suočavamo u svakom momentu i u svako vrijeme se suočavamo sa određenim teškoćama. Trebamo biti vrlo oprezni u ispunjavanju ovoga. On kaže, moja religija, da ne treba da budete previše grubi čak prema svojim neprijateljima. Neki ljudi smatraju, misle da moraju povrijediti i kazniti neprijatelja koliko god najviše mogu. Onda koriste čak i prekladna i neprekladna sredstva da ostvare ovaj cilj i čak iznose lažne optužbe protiv njih, iznose neistinu s ciljem da ispuni ovaj lični svoj neki cilj. I čak potiču druge ljude protiv svog protivnika zapravo i neprijatelja. Sada, ovi poroci, kad stvaraju dalje poroke, tako poroci stvaraju drugi poroci, onda se tako oni množe i onda stvaraju dalja zla. Dakle, tako se nastavlja lanac. Kad jednom nastanu poroci, gdje je onda tu kraj? Zato kažem, nemojte smatrati nikoga vlastitim neprijateljem i uklonite ovu naviku da smatrate neprijateljem svakoga. Ako potpuno sebe predajete Allahu, on može učiniti da ovi vaše neprijatelji budu vaše sluge. Međutim, ako prekinete vašu vezu sa Allahom sve skupa i nemate veze i prijateljstva s njim i činite sve suprotno njegovoj volji, da je to ako je to vaš način života, onda ko će vama biti veći neprijatelj nego Allah? Osoba može biti spašena od zavjere ljudi. Međutim, ako Allah dželešanu okrene se protiv vas, cijeli svijet može biti vaš prijatelj, ali ništa vas neće moći spasiti od Allahove srdžbe i gnjeva. Prema tome, vaš put, vaš način treba da bude način poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je volja Allahova, da ne smije biti nikakve ličnog neprijateljstva u vašim srcima. Zapamtite, osoba postiže čast i blagoslov kad više nema nikakve lične neprijateljstva ni prema kome. Da, radi časti Allaha dželešanhu i njegovog poslanika, ako je u pitanju to, čast poslanika i čast Allaha, ponekad protivnici dignu se protiv toga i povrijede njihov čast. Međutim, smatrajte u tom slučaju možete smatrati takve neprijatelje svojim neprijateljima. Poboljšam se ja objasnio šta znači taj protivnik. To ne znači da vi lažete i izmišljate stvari protiv protivnika svojih i da nepotrebno im zadajete patnju i probleme. Šta protivnici Allaha i protivnika, šta to znači, kako da postupate prema njima, je da uklonite sve kontakte s njima i da molite za njihov popravak, da se oni popravi. Treba da molite Allaha za njihov popravak. Ne smijete započinjati nikakve nove prepirke i svađe s njima. Ovo su stvari koje su vezane za čišćenje duše, odnose za čišćenje duše. Ima jedan iznošenje o Hazreti Aliju. Obećani Mesija alejhi selam kaže, jedan put se on borio s nekim protivnikom i čisto radi Allaha dželešanu se borio s njim. Konačno Hazreti Ali radi Allahu anhu je oborio tog protivnika na tle i stao je iznad njegovih prsa i on je pljunuo u lice Hazreti Alija. On je odmah napustio i pustio tog čovjeka. I rekao, Hazreti Ali je rekao, do sada ja sam se s tobom borio samo radi Allaha dželešanuhu, međutim sada ti si pljunuo meni u lice i sada to postaje lična stvar koju si ti meni uradio i odnosi na mene, vezano je za mene, za moju dušu. Ja ne želim da te ubijem radi mene. Obećani Mesija kaže, ovo jasno pokazuje da on nikada nije smatrao svoje vlastite neprijatelje stvarnim neprijateljima. Ovo je istinska priroda i suština koju treba da postignemo u sebi. On je to tako rekao članovima zajednice i članovima džemata. Nema ništa što više Allaha naljuti nego da
uvećate krug svojih ljudi koji su vam smatrate neprijateljima. Nikad nemojte nametati nikome štete, kogod i vama nanio štetu, čak i koji su neprijatelji Allahovi protivnika. Trebate smatrati protivnika, ali jednostavno trebate ih napustiti i trebate činiti da molite Allah za njihovo popravljanje i odgovorite na njihove optužbe. To međutim ne znači da vi sve smatrate, sve što oni rade da je loše na takav način da onda se svetite na pogrešan i neprikladan način. To je također pogrešno. Da Allah dželešanuhu podari nam istinsko znanje i shvatanje bogobojaznosti, odnosno takve, i dadne nam svoje blagoslove i milost i da nam dadne svoju blizinu i prihvati naše ibadet i naše dove. Da Allah dadne da razumijemo prefinjeni i delikatan način saginjanja na seždu i ispunjavanja dužnosti prema ljudima. I da svako naše dijelo i postupak, čak ako je to svjetovno, da čisto bude sa motivacijom i namjerom da želimo da postignemo zadovoljstvo Allah dželešanhu i da to bude naš prioritet, da Allah dželešanhu nas osposobi da tako činimo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.